dire tanan? Vito. Mas Vito. Sa mga wa kay bawbaw, saon ang Bad Santa ba? So, nagbunot na mag number, di ba? So, ang number 1, of course, siya una nga mo pili sa pile of gifts. Karon i-open na niya in front of all of us. So, iyan ang i-keep for now. Kung kinsay number 2, naa siya choice nga, iya ba tong i-steal ang nakuha sa number 1 or mo pili siya sa pile of gifts. And then so on. So, pwede mo steal o gift sa mga na-open na gifts. Ha? Namoy question? So, basically, ang pinakaswerte yun kaya number 16, kaya makapili yun siya. Ang current, steal or no steal? Oh, pero steal or no steal, sakto. Ha? No steal. Ha? So, naka-gets ra mo? May question, okay na pa? Okay. Okay ra yan, Days? Ma? Hubugbiya ka mo, pagtara. Kausara mo steal ha. Kung tawag na yung number, steal or no steal. Oh, pero pag... Sige, let's start. Play. Kinsay number 1. Pili! Yeah! Okay, open. Play. Kulay mo steal? Depende. Depende kung magalakan ka. Oh. Labay na number ni mo, 1 ka. La, ay pa. Hoy! Unsa man ni? Ano din pa? Steal or no steal? Oh, wala pa. Wala pa din. Okay. Keep pa na. Keep number 2. Keep. Thank you, Days. Dance! Okay, kinsay number 2. Ako ang number 2. Chargeable yan. Uy, Ay, yung ganda. Chargeable pa yun. Wala, number 2. Nahin mo Watson siya. Hoy! Sakto kayo. Muli. steal! Steal or no steal? Dipili man ko. Dapat siguro. Pwede siya ka-start. Wala na siya ka-steal. Number 3, steal or no? Kinsay number 3. Oh, wait. Steal or no steal? Kanima ko! Ma, kanima! Oh, yung Oh, manay ka. Hangin ay hangin. Ah, salamat. Tayo. Luhin na. Number 4. Steal or no steal? Ay, of course. Steal or no steal? Oh, pili ka. Pili. Pilot na ba rin? Naduga, kable. Oh my God! Ano nga? Electric fan mo, nako! Dala ko! Allah! Dalawang kakalang mo lagi nag-boss. Ligaya na, kable. Para lang po.
Tuwalya? Hina-hina. Hina kay Joy! Hala, kanina! Wow! Sayaw, sayaw! Eh, who's number 6? Number 6! Number 6! Still or no still? No still! Ah, no still. Asa man to pangwanan ni ha? Asa man ni dire? Wani lapot ha? Wala na labot. Yeah. Wani lapot. Asa to dire? Kani. Hoy, nag-usap mas sila dira. Ang puto na nila eh. Kanina lang. Eh! Open. Gunting. Away, kunti. Tara. Sure. Best in rapper. Ito man eh. Napay tape. Ano man yan? Gunting. Hindi ni madala. Sorry na. Ambot. Mapka. Gunting. Sana. Gunting. Christmas tree. Mop. Okay. Yay! Done! Number 7! 7! Ako 7. Oh, so still! No still. No still. Kanila. Oh, sakto kayo. Dali, oy! Dugayan na niya, oy. Kaya mga lalaki hinay mo. Tuwalya. Saktuhan, Wow, Dre. kabuo. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ayaw, wait. Yay! Inside number 8! 8! 8! No Still still. or no still? Last still! Still! Oh, bilis. Kanila. Luyan ka mo na, boy. Luyan ka mo na ba? Ala, saka na. Wala ko yung mga tuwalya. Wala yung mga tuwalya. Luyan? Wow, naman. Wala yung pastila na alam. Hey, number 9? Ha? 9, ikaw? Okay, ikaw, go. Bili na. Sige na, ikaw, 9. Still or no still? Ano na niya ba? Still, mami. Ikaw, wala. Prime, ang good. Ayaw na still. Ah, ka-prime. Uy, nagpan gyapon. Number 10!
Still, alika, fry. Aten. Steal or no steal? No still. Ah, no Di mo, steal. tikpan? Ay, quality ah. Amanda, di ka tayo. Fry, balik. Punta ka na. Panyo. Basta po. Pang rice. Kaya pang rice. Balay. Number 11. 11. Ha? Ma, ikaw pili. Ah, 11, mother. Ay, baka na siya. Number ano? Still or Steal no or still? no Oh, na. steal? Steal or no steal? Ah. Gabriela, Play. ganun still na ako na nagawa. Ay, kapapanilin. Ayun na lang. Sali siya. Map na sa grade. Ang samay. Map ni. Ayaw forma. Lechon mani, lechon belly. Mau din yung forma ha. 5 kilos. Dugi nila. Ay, sabalik. Grabe sa mga boy. Isa may napunta sa ni. Di mata ka. Dugi kina sa nagtipay. La. Unsa kang mother? Ano, Patriling. Bajud? Di ba yung photos kinag maayo? Grabe. Gamay guro kayo na. Sama na. Okay, number 12. Sakto na 12 na. Steal or no steal? Do pa ba? Still, si Asa. Still. Steal, go, steal. Wala sa may tuwalya? Wala. Pili ko. Iyo. Ulam dito alya Jasper. No, na 5 days eh. Ah! Okay, open yan. Oh, pen shop. Pen shop yan. Pulbaan Jasper na Daisy. Si Alan doon ay. Yan na lang na yan. Oy, Jay! Surprise! Wala! Dapat di ka mo eh. Ang sorry na. Oh, sakto. Ano naman? Number 13. 13. Ah, Vincent. Steal or no steal? Ah, wait. Wala mo, stay lang ko. Lost steal! No! Kanay. Hoy! Pili! 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 Yan sa mani. Wala, rice cooker. No! Apliyado na tinuod pa ni nga rice cooker. Kay murag ulba. Murag na-apply na ang box.
Number 14. Okay, steal or no steal? Wala ka na yung mga daon. Unsa na nga number? Unsa na nga number? Ay, mukha pas Vincent, mukha pas Vincent. Ay, kakapoy. Open send. Dili kay siya may stealan. So siya mo pili na. Manaman yung turn ganina. Steal naman siya. Daisy, tulukan lang may manig ko. Ayaw na lang. Ayaw steal. Ay, kailangan mo steal lang eh. Papa! Hoy! Kinsa ay nagpalit? Hi! Number 14 na no? Sakto, 14! Kinsa ay 14? 15! 15. Steal or no steal? Pagi? No, no steal. Lagi. Kana kay daghag kuan. Ah, chopping board. Ating kaplet. Murag makuha na sa immigration na ni. Last but not the least, 16. Oy, si Daisy. Okay, mabila na. Shh! Ikaw na music. Ikaw na music. Ikaw na music. Okay, Daisy. Steal or no steal? Yay! Okay, kay nastilan man. Magpili. Nangatol na siya. Okay, Merry Christmas, everyone! Yay! Maria B! Yay! Papa Neil! Jasper, are you okay? Okay, good. Swap. Stop! Stop! So, muna to, fam! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Kedua orang kesayangan The winner is our